ओम श्री जय जगन्नाथ नम। मोर पितृमातृकल्प मानक मोर नमस्कार। आज वास्तु ज्योतिष धारा कार्यक्रम में आम भवन शास्त्र उपर आलोचना करुचे। मनीषर दैनंदिन तीनोटी जिनिस आवश्यकता। गोटे हूँ खाद्यपेय बंचापी एवं द्वितीयटी हूँ शरीर को श्रम लाघव करने विश्रामागार वा घर। तृतीयटी हूँ जो खाद्य खाइचे ताहा परित्याग करवा। यहीटा दैनंदिन चली सकाल उठिले खाइबा पुणी दिन में खाइबा राति शोइबा सकाल को पुणी छाड़वा पुणी खाइबा पुणी शोइबा पुणी छाड़। यहीटा हूँ दैनंदिन ए पार्ट भगवान आमको धरे देइचंदी। एतरु कहीं मुकुली ना आज आम आलोचना करुचे शौचालय बा टॉयलेट उपरे। प्रकृत आग काल लोक मैंने बाहर टॉयलेट करदे बा झाड़ा परिश्रा पलाऊले से विस्तीर्ण जगह पड़ी रही लोक संख्या कम थे। एते प्रदूषण बा वायु प्रदूषण हो बा भूमि प्रदूषण हो एगुड़िक हो नाला। जो लोक संख्या वर्धित है से शौच हाँपाई जगार आवश्यकता पड़ा एवं सहर वर्धित है जगह कमीगला। तापर आम आरंभ कले पाइकिना बा शौचालय जोटा कि आम गोटे जगार ही शौच कम करने चिंता कले। धीरे धीरे से गुड़िक गृह मंदिर करने भी मनीष करवा आरंभ कला। तेणु आम आरंभ कर शौचालय बा टॉयलेट उपरे। प्रकृत टॉयलेट कौन हो ना शौचालय बसिया बेले आम मुँह कुआड़ू करवा गोटे जो टॉयलेट करुचे मुहटा कुआड़ू करके आम बसवा सेटा हूँ पूर्व और उत्तर दिग को मुँह करी टॉयलेट रखा दरकार। एवं आम जो पानी टैप सब लगाऊे टॉयलेट मानक से गुड़िक कुआड़े रहा दरकार ना पूर्व उत्तर उत्तर पूर्व कड़े रखा बहुत शुभ। एवं यार पानी पूर्व उत्तर आड़ को एमती भई जाऊ एवं यार पूर्व पश्चिम और उत्तर कड़े आम छोट झरका रखिपर वेंटिलेशन एवं आलोक पाई। शौचालय को दिगरे हेले भल ना पश्चिम पश्चिम उत्तर दिगरे रहिले बहुत शुभपद। केतेकंकर मतरे गृह को दक्षिण एवं उत्तर को द्वि भाग में विभक्त करदेव
ଯେତିକି ଲମ୍ବ ଥିବ ତାର ସେଇ ଲମ୍ବ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ପଶ୍ଚିମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ବି ଶୌଚାଳୟ କଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଇଏ କେତେକ ବାସ୍ତୁବିତ୍ଙ୍କର ବି ମତ। ଶୌଚାଳୟ ଆମେ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତରମୁଖ ହୋଇ ଶୌଚ ହେବାଟା ଉଚିତ ବା ଝାଡ଼ା ବସିବାଟା ଦରକାର। ଶୌଚାଳୟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆମେ ଛୋଟ ଝଲକା ବା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଝଲକା କରିପାରିବା, ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଲଗାଇବାଟା ଅନୁଚିତ, ମନା କରାଯାଇଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବାସ୍ତୁବିତ୍ ମାନେ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଶୌଚାଳୟର ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଢାଲୁ କରି ରଖିବାଟା ଭଲ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶୌଚାଳୟର ନିୟମ। ଆମେ ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଶୌଚାଳୟ କରିବାଟା ଉଚିତ। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ କରିବା ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏବଂ କୌଣସି ବାଧା ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ପାଣି କେଉଁଠି ଜମିକି ନ ରହେ। ଏହାର ସେପ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇକି ଯେଉଁଠି ପାଣି ରହୁଛି, ଖରାପ ବସ୍ତୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କିରି କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସୁପ୍ ନ କରେ। ଘର ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି କରିବାଟା ଭଲ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଘର ପାଖରେ ସେ ରହିଲେ ତା ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଘରକୁ ଖାଇଯିବ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଇଟା ଖାଇଯିବ, ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଯିବ, ଭୁରୁ କରିଦେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୂରେଇକି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଡ଼ଣି ଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଟଏଲେଟ୍ ଉପରେ। ଟଏଲେଟ୍ଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁକି କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କଥା ରଖିଲୁ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ନମସ୍କାର।